Just a point of discussion, sharing lang ning ato. Pero, naay word ni Lord. Dili ko nag-ingon, well, in fact, gusto encourage sa gid mo tanan nga magbutar ugma. Amen. Kinsa nay naikapitan sa inyong kasing-kasing nga butaran ugma. I encourage you to do that. Or in fact, one day if the Lord tells me, you run for the senador, yes Lord. Akong ipasabutin dili ko ingana ka-critical. But what I'm trying to say is this, kay balota asa ta na lugar. Is that an amen? And I pray, walay usa sa ato din ugma magbutar kay gitagaan kag kwarta sa kandidato. That's my prayer. Amot lang kung mag-amin mo ana akong prayer karon. O tanawa, walay nag-amin gamay ra. Pastor, sayang pastor I'm giving strong instruction here sa presence sa Ginoo. And these are the things, so na gusto nato magkaroon ng distinction. Pag kanindot sa awit, i-closing song nato now niya, praise and worship team. Your name is the highest, your name. Napabay mo labaw? Wala na. Pero usahay, your name is the highest. Lahi ang imong gitagaan og panahon. Lahi ang imong gikanta, pero lahi ang imong giatiman. Kanta-kanta na lang taani karon. Pwede gani nga sa balay nimo na praise and worship dito imong gipatugtog, pero nagsikag pangasaba dre. Nasikag yaw-yaw. Pero ang kanta diha praise and worship, wala na apply. Mga kaigsunan, this is the love of God. Feel the love of God this morning. Don't feel condemned. If you feel condemned, that's from the devil. But if you feel convicted, that is from the Holy Spirit. So ayaw pag feel condemned. You are not condemned. You are being convicted, you are being corrected and reminded. So that from this day, makastand ka o makiyong ka, ato na ning isettled. Mauna lang ni kanunay ang atong struggle. Taga Sabado na lang mag-away ta, niya pagka Domingo, madamay ang atong simba. Taga Domingo na lang na ikaguliyang para lang madamay nga di natakadto sa church, tuldukan nato ni. Amen? And when you decide, because you know what? In the last days, choosing is very important. Ang pagpili, ang pag-decide is very important. Og one wrong choice nga imong buhaton, it will bring you to eternal death. One wrong choice. In the other side, one correct decision nga imong pagabuhaton karon will bring you to eternity with the Lord. That's why the Bible said, choose you this day. Whom are you going to serve? So, unsa ingon ni Joshua? Ready, go. But asa nagagikan sa imong pag-choose. Kaya ayaw pag-serve kay Lord, kagipugos ka ni pastor. Ayaw pagsimba din kay nakasab-an na punta ni pastor, di ta mo si ayaw, dili na mao igsoon. Ang among role mag-remind, mas dapat nahadlo ka, simba kita, kay kasaban kita ni Lord. Dapat si Lord, dili si pastor. Dili man si pastor ang inyong Lord. Say amen. Naka-center tanan ta kay Lord, kay kami sad worshiper sad me. Ako worshiper po ko kay Lord. I set up my family to be the host of the presence of God. Kaya we took advantage, samtang naami sa natkon, ingon ako sa kong mga anak, absent mo sa eskwela. This is family encounter. Ilang gi-arrange. Nagsulat ko sa ilang teacher. Nananghid kog formal sa ilang maestra o maestro nga naami buluhaton and I need to be with my kids. And during that time when the Lord ministered to us as a family, we took advantage, nag-date me kaming upat, nag-date me, nangaon mi kami ra upat. Para among hisgutan sa ilaha, what have you learned? Unsay conviction ni Lord, unsay dapat ayuso nato, and we really thank the Lord for that opportunity. Pakpakan nato si Lord. Hallelujah!
Og mao nay gusto namong i-download sa inyo mga igsoon. Unsa may pulos sa ang pagpamastor kung wala may ma-download sa inyo nga among gina-practice. Wala. Mahimo raming sabang tulunggon rin ninyo kanunay. Hangtod mairitan na lang mo sige. Ang feeling man gud sa uban every time nga nako gi-share ding nga word ni Lord, tuwa na po namong pastor, nangasaba na po si pastor. Usahay, i-rebuke niyo na nga spirit kay dili man namo ang context o ang content. We are just sharing to you strong word ni Lord. Kung good ang imong heart, the more mo namo ang ginasiran ani, the more mo nga ma-inlove sa amo. Kinsa na ba sa inyo nga nag-develop nga i-love ninyo inyong pastor? Gusto na mo na makita. Paano? Kita-kita ta kanunay. Grabe. I love you, pastor. Asa naman ka? Ay, sorry, pastor. Di isa ko kasimba karon. I love you, pastor. Pag sure ang imong love. Oy. Sige daw, ingna daw imong asawa nga I love you, pero absent ka pila ka semana, di ka muli-uli. Kaya nagsuroy-suroy ka, pero sa ilang I love you. Imong asawa, kauna na imong gugma. Hindi na ako mabati. The same. Ingna si Lord, I love you, Lord. Wala ka nag-devotional. Wala ka sa simbahan. Wala ka sa mga selgaw. I love you, Lord. Ingon si Lord, ha? I don't understand that kind of love. Because when God loved, He gave. Kinsa iyang gihatag? Only bigatin sa Tagalog pa. Bigatin. Pinakabugat. Og nag-inusara ra. Ingana si Lord, sa diyang ningon siya, I love you, I love my church. And He gave His life to the church. And therefore this morning, ako nang gina-share sa inyo for this wonderful text in the Bible. Ephesians chapter 5, verse 15. May I request everyone to please stand. We will read this passage. Mao ni ang context igsoon. Nganong gina-prepare nato ang atong heart, ang atong congregation, ang atong family. Ephesians chapter 5 beginning in verse 16. Verse 15. Mag-start sa 15. New King James Version. Ready? Basahon na to. Dungan, go. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. 16. Be redeeming the time because the days are evil. Verse 17. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Continue. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Verse 19. Speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and make melody in your heart to the Lord. 20. Giving thanks always for all things to God. Can you read aloud, Kusga? In your next verse. Submitting to one another in the fear of God. 22. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Continue. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such things, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife
loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. 30. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. 31. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Last verse, 32. This is the great mystery, but I speak concerning church and the church, Christ and the church. Our last verse so far, 33, the last verse. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Say amen. Pakpakan na to ang word ni Lord. We receive it. Please take your seats. Grabe ang words sa Ginoo. Hallelujah. Can you say amen again? Mao ni mga kaigsunan, nindot kayo mag-serve kay Lord. Klaro kaayo ang iyang pamantasan. Nga mauni ang gigubot, gikaguliangan o gidaot sa kalibutan. Si Lord in the beginning doon na siya'y standard, purpose, direction. And by the grace of God, this journey of GCM family is a journey towards realigning to the very destiny, direction of God. Mao gini siya igsoon. Kaya kung dili nato ni siya buhaton, asa padulong ang atong kinabuhi. Asa padulong atong pamilya. Sigurado, padulong sa impyerno. Palailain. But the moment mag-journey ta according sa word ni Lord, sigurado po na atong destiny. Dili lang siya manghinaot. Sigurado. Kung sigurado ang impyerno, sigurado po dapat ang langit. Amen? Sa tinuod lang, dili gyud ta ngayon malibog. Kabo mo kanus ka maglibog kung perting daghan naglalan. Perting libuga na. Duhara. Muadto ka sa lugar nga stranger ka didto, maglibog ka kung wala kay direksyon. Mao na every time magbiyahe, kinang dunay GPS, single direction. Gingnan na ako ang asawa siya. Unsa man ay kalayo ng atong atuan? Kapila man day ta magliko mo kabot ta dito kaduhara. Ha? Kalayo sa atong atuan kaduhara ta magliko. Oh, wala ra gyud nagtuo. So ayo kalibog. So sa life na to, wala kay kapat kalibugan. When you are single, ayaw kalibog. Focus ka kay Lord, ayaw kalibog. When you get married, ayaw kalibog. Na direction si Lord. When you commit yourself to God, ayaw nagkalibog, usan na lang imong direksyon. O usan na lang po nimong kalaban, ang demonyo na lang. Dili nimo kalaban ang imong bana asawa, dili nimo siya kalaban. Ang demonyo sa likod ni ana. Kay hagugma ang imong bana o asawa, kaligut-guti ang demonyo sa iyong likod. Amazing na siya nga truth. Gusto ni Lord atong ma-embrace. Any issues nga rise up sa atong kinabuhi is the work of the devil. Muna sige na kong comfort ng mga sige paduol. Pastor, kaming pagsulay karon sa akong kinabuhi. Mao ba? Praise the Lord. Anong praise the Lord man, pastor? Nalagi ang demonyo. Remember, ang demonyo, di gina ma-born again. Bisag kapila pa na nimo i-one verse, di gina ma-born again ang demonyo. So naghimo lang siya sa iyang mandato, mandate man na niya. Pero you have the authority to either welcome his work or cut it off. You have the authority. Even mga strange nga mga panghitabo sa atong life. Therefore, in this particular verse kung atong balikan, we need to walk in wisdom. Why? The days are evil, according to verse 16.
I-redeem nimo ang time. Because the days are evil. Igisulti na gani na makuratan ka pa. Pero gusto ni Lord makasabot ka sa imong position o makasabot ka sa imong role. And our position, our role is in the Lord only, no other else. And your role is to submit to the will of God, no other else. Kung naa ka na nga single focus, sa sugod mag-struggle ka, and every transition in your life, struggle na. Ay, kakurat. Sige na ko nagsulti, pero daghan sa ato, makuratan paghapon. Nag-decide kang mag-serve kay Lord. Grabe na ang transition ngayong magian. Nag-decide ka nga maging faithful na kay Lord, di na nimo i-sacrifice imong Domingo, mag-cell group ka na, grabe nga transition ang imong magian. Mismo ang mga tao sa iyong palibot, di na nakasabot, part sa transition nimo. When you enter marriage, ang imong gifokusan na lang ang imong bana o ang imong asawa, ang imong in-laws di na kasabot nimo. Ang imong mga friend barkada di na kasabot nimo. Pero kay ni enter naman ka sa next dimension sa imong life to enter marriage. Gitagaan ka ni Lord, focus na husband, love your wife, wife submit to your husband. Nganong didto ka mag-submit kay kumare o kay kumpare? Nganong didto man ka nag-submit sa imong mother-in-law, father-in-law or mother and father nimo? Klaro man ang word ni Lord, diha nagkaguliyang ang atong kinabuhi. Normal nga masayop imong bana, normal masayop imong asawa, nganong ubang tao man ang imong sultihan sa iyang sayop? Mao man ang nahitabo sa atong panahon karon. Mao na nga nag-entertain ka mga suggestions niya, kung ako pa nimo no, biyain lang na oy. Pagkanindot maging ang advice. So on and so forth, nga it seems good to everybody, but that is abomination before the Lord. And one day you create what we call strongholds, band-aids. And now when you enter into a relationship with God, Satan will remind you of that band-aids and strongholds. Another transition. But again, when you have the divine exchange kay Lord, everything, only one drop of blood ni Jesus can cause all of those band-aids and strongholds nga maputol sa imong kinabuhi. In Jesus' name. Believe that. Di nimo kinahanglan mag-struggle ka ng band-aids nimo o strongholds sa life. Ayaw pag-struggle na, kinahanglan mawala na ni. Exchange na kay Lord. Walk before the Lord. Si Lord na ibahala niya na. Ang imo na lang atimanon karon yung paglakaw kay Lord. Lord, give me wisdom. I want to walk with you. Ayaw magsigig balik-balik, sigig balik-balik. Kay mao na siya ang ginamaster sa demonyo sa imo. So that mapursunin mo ang gihatag ni Lord. Pagkanindot sa iyang destiny, tanawan na ito nga verse. Ang goal ni ining tanan is all about sanctification. Ingon siya din sa verse 25. Husband, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Gihatag ang kinabuhi. 26. That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Did you hear that? Bisag unsa ka hugaw, unsa ka maot, the moment you submit yourself to God, as the church submit to as the wife submit to the husband, the church submit to Christ, then that Christ will do his part. Divine exchange, he came to sanctify, to wash. Ayaw ilogi ang trabaho ni Jesus. Diha man ta mag-struggle. Kay gusto gito bag-uhon na iyang kinabuhi. So unsay mo gihimo? Ay di na ko nitinggan para mo bag-o ni. Gikan karon, bahala na. Saro di na magbag-o. Magbag-o dayto kay wa nimo tinggi. Pag wa ka nang tingog niya, double portion niya. Di na ako nitinggan usa ka semana. Ang imong bana mo tubag, ako duha ka semana. Dili man mao ang solusyon. Wala man ka nibalik sa word. Wala man ka ni-submit sa purpose sa Ginoo. Og mao na ang ginaayos nato.
Sa ako nang gingon sa atong tanan, mag-journey ta karon remaining 2 months as we prepare for 2024. Ug ang theme nato aning remaining 2 months, how to host the presence of God sa imong life, sa imong balay. Ang Lord na ba ang mag-host sa imo ba? Sa balay. Mao na nga, gikan diri sa church, I believe by the grace of God, gamiton niya ang atong church. Gamiton niya itong mga cell group, gamiton niya itong mga simbalay. Gikan diha, dadana sa imong balay, dadana sa imong opisina. How to host the presence of God. Dapat kitang tanan, and I decree, mga presence of God lover na takaron. Di ba? Gusto mo balik tong imong old sinful nature? Gusto nang ka masuko, mga saba and everything. Nay Holy Spirit. Diha pa lang, kanang imong unsaved loved ones, ma-amaze na niya sa imo. Diha pa lang. Wala pa ko nagbisita, o di na po ko mamisita, ikaw na dito. Di na ko mawali sa imong unsaved loved ones, ikaw na. Life na nimo, tarantar na siya. Oh, I declare that prophetically. Sa imo pa lang kinabuhi, mabago na ng mga tao sa iyong palibot. Ikaw ang gamito ni Lord. And so on and so forth. Tanan nga negative na kita nimo, go back to the word. Lord, unsa kong buhaton? Negative ni tanan na. Balik ko sa imong word, Lord. And the Lord will give you direction. Ako sad, grabe ko ka in love sa akong family. Not just, of course, my family here. Of course, wala na question yun. Among extended family. Unsay may tabo sa ila, grabe ko ka-concern. Pastora, grabe ka-concern. Kami, which is good, great. Pero kahibalo sa mong boundary lines. Kahibalo sa mong role. Basta mo misita mi sa ila, ministering yun na. One time, mga akong family, nag-invite sila, mag-reunion ta, magtapok ta. Akong gignan si Pastora, unsa atong role dito. Wala man ko kahunawan to, basta kay lipay-lipay lang tami, unsa atong role dito. Kahuna-una ko, tama, no? So akong gi-set up. Sige, magtapok ta, pero give us at least 2 to 3 hours to lead our family reunion. Ingon akong mama, uy, nindot nga idea na. Sige. Then, giset up na ko tanan akong igsoon. Tanan ninyong mga anak, tanan yung bana asawa, dapat kanang taknaan, nagtapok ta. Kasi party to eh. Grabe, bibo kayo, luto din. Pero pag ingon ako, kini nga oras, ilaan na to, magtapok ta. Wa na'y buhaton, wa'y mga ligo, gikan sa ginakugos nga bata, tapok ta, kay maghimo ta og sharing as a family. When we do that, na-amaze me. Pati ang bata nga hilakon, bata nga nagdagandagan, sa diyang nag-declare ko nga magsugod na ta, murag ipang tamtak sila sa ilang lingkuranan. Ako mismo na-amaze ko. Kaya nagproblema man ko nga, unsaong kaniyon niya, inigingon na ako magtapok namin, no? Kani mga bataa nga, tuwa sa pool, tuwa dito nagdagandagan. Pero when you plan and commit that plan to the Lord will do His work. Just stand with your authority. Wala ko nangasaba. Wala ko nagsbulyaw. Wala. Ingon ako, sige, magsugod na ta. Tanan, magsugod na ta. Tanan, cooperative na tanan. Why? Because when we honor God in everything, He will do His work. Pero gani ikaw maningkamot. Ikaimot tanang pamaagi, kinanglan gastusan ginako ni sila, lutuan ginako ni sila, litson para mutapok sila, imo nang trabaho igsoon. Gamay na lang kay Lord. Of course, nindot ng tanan nga ginahimo nato. Pero always take time. Always take time to invite God's presence and allow the presence of God move in their lives. Did we learn this morning? So balikan na to ang verse. Pag-abot sa verse 20, kasi ang purpose mo ni siya eh. Verse 27, that He might present her to Himself a glorious church. Say the word glorious church. Grabe na nga standard. Glorious church, not having spot or wrinkle. When the Lord speak to me about this, ako, Lord, dili ni siya, basta lang kay na, mastor lang mi ani.
Ang among goal, Lord, goal namo, Lord, i-present na mo sa imo ang every disciple nga walay spot o wrinkles. Dili man na uso karon kaning nga kind of ministry discipleship, dili ni uso. Adto ka sa ubang mga churches, pag ang pastor muwali nga di sila ganahan, sunod Domingo na, pastor. Leave the church, pastor. Kaya na may bagong pastor nga gi-invite. And it's happening now. Kung nahitabo ka niya to until now, pastor are coming to us crying, pastor, pahawa mi, pastor, petisyonan mi, grabe. Nga naman, kauyo ng elder sa kong wali. Nabadlungan lang to nako tong akong kusog mo tithes, pastor. Wala na. Gidamay na tanang simbahan. Magunsa pa mabito, wala na mi support. But not in the GCM family. Because nakasabot ka sa imong role. Nakasabot mi sa among role. Nagkonekta sa word sa Ginoo. Gawas lang yun tong ikaw, grabe gikamutago nga wagi may kahibalo, ang Holy Spirit na ibahala nimo. Pero as long nga makahibalo mi, by the grace of God, we will minister to you. Pero if I were you, be responsible. Ay, napaglingi na. Kaibaw ba sila? Kakita ba sila? Ayun na. Si Lord, nakakita. Lord, sorry Lord. Magbago na ko, Lord. Solve. Solve na. Ang goal is not having spot, wrinkle, or any such things, but that she should be holy and without blemish. Kaba mo, asa ta na himong righteous when we come under the shadow of the Lord's hand. Dito ang atong righteousness. Ang imong pagkabalaan, wala na nahitabo kay nagbinuutan ka, grabe ka, nagsimba ka, wala. Ang imong pagkabalaan nahitabo because nagpasakop lang ka. Under the shadow of God Almighty. Dili lisod, dili ka nag-struggle. Kay when you are in the presence of God, the strong conviction of the Holy Spirit, dili nimo ma-resist. Lisod sabton, akong asawa. Oy, Holy Spirit, ako maning asawa, oy. Hallelujah. Okay na. Away ta 2 seconds. 1, 2. Okay na ha? Conviction eh. O sa'yo, ma-extend 5 minutes. Kasi ga-struggle pa eh. Di ba? Ayaw lang 1 week. Sige lang. Nag-learn ta. Nag-learn ba ta? Amen? Kayang pinaka-picture sa atong learning actually sa tinuod lang, anong gibalik ta sa pamilya, is the relationship gyud sa couple. Diha ang pinaka-testing nato kay mao nang ground ni Lord na iyang gamiton para ingon siya, go and multiply, couple. So kay mao niyang gamiton ni Lord, mao ni bungkagon sa enemy. Pwede nga nagkuyog mo, kanang kanta bitaw, so near but yet so far. Grabe nagkuyog pero murag usa ka syudad ang inyong distansya. Pero nagkuyog mo. Namo sa sakyanan, pero murag ang usa padung Davao, ang usa sa Surigao. Pero naamo sa usa ka sakyanan, posible ba na? You know what I mean. And this is real talk, real situation. But yet, when we understand the word, we need to cut it off, we need to tuldok na. Amen. And we keep on doing it, we keep on having it every day sa atong life. So that ang atong life magkaroon og manifestation of God's anointing to flow and to flourish according to the design of the Lord. Can I hear an amen? Pag kini mahitabo sa atong igsoon, I tell you, as the Lord designed it to be, people will come to you. People will just ask for your blessing. Why? It's na-happen sa imong kinabuhi. Pagkanindot na nga kinabuhi igsoon. Kay mao ni siya ang design ni Lord para sa ato. Without blemish, without wrinkle, without spot, meaning it's a perfect. Let's proceed as we come to close, atong i-declare kini sa katapusan. Kay nindot kayo nga kitang tanan magkaroon og manifestation dinhi.
Ingon ang verse 32. Let me proceed sa verse 32. This is the great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respect her husband. Notice ninyo ang pinaka-picture na gusto ni Lord mahitabo. Verse 32 atong balikan. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Look at this. Gusto ni Lord mag-build og church. Pero ang picture nagsugod sa family. Grabe ni nga conviction sa akong heart. As a pastor, you know what? Lord, gusto ko mag-build og church, Lord. Hallelujah. Lord, kanang imong gi-design. Good. Pero ngayon si Lord, kung gusto ka mag-build og church, build your family. Be in one with your wife. 26 years na ko nga pastor. I thought before, mag-build na ko ang church. Nga akong asawa, dito ra siya sa hospital. Akong manak, okay ra, you're doing good. Abi na ko, mag-build na ko ang church. Graduate man ko sa Bible School. Tudluan man mi dito sa pagwali, unsa paghimog mga activity o programa. Mao to akong gifokusan. Wala na build ang church. Not until we work as one. Not until we build our family. Not until we disciple our kids. Kamo mo sa resulta? GCM family. Kung sa akong gitutukan, my family. Kung gusto ka ma-build imong business, ma-build imong career, build your family. Gamiton man guni ni Lord. Unya mag-work mo as one. Ayaw kailay ang direksyon sa bana. Ikaw sa imong plano, my husband, what is your plan? Ingon ang bana mo na ikong plano. Ikaw sa imong plano, nagkaibag plano. Paano na siya karon mag-workout? Ang una niyong trabahon, paano ka ninyo mag-connect ng mga plano? Niya pila ka years. Maura gito niyong gi-build. Nagsige mo tabugwar sa iyang plano, sa akong plano, iyang plano. How about the plan of God? Wa na natin man. Kaya wala mo nag-work as one. Gusto nang usa nga mag-active sa iyang cell group, ang asawa. Sige, laghila iyang bana pod. Vice versa usay. Pwede ba mag-work as one na? Sige, build your cell group. I will build my cell group. At the end of the day, let's meet together. Mag-share tayo. Kamusta? Ang cell group. Hallelujah. Si Juan. Grabe. Hindot kayang kinabuhi. I-share niya sa ako. Kaya usay, pag di ka na-prepare, pati ang sharing sa imong husband sa iyang cell group o sa iyang wife sa iyang cell group, na imo ning argumento. Kasi wala man mo na-build. Nakuha ba ninyo ang punto na to? Nag-build ta og congregation, multitudes, pero nagsugod na sa inyong duha. Nagsugod na sa inyong pamilya. Kaya for several Sundays, revelation man ni kay Pastora, i-share niya sa ako, sige, ato nang buhaton. Every time, saka mga children dre, ayaw sila pakatagad sa ubos. Dre sa, abil sila worship, makakita sila sa ginikanan, how ang nag-worship ilang ginikanan. Nindot nga picture. Makakita sila sa ilang papa, uy, si papa naghilag sa presensya sa Ginoo, si mama, grabe, nag-worship kay Lord. Unsa man ang espiritu nga mudaloy sa ila. Kay imo man ang siblings, matingala lang ka pagkadungog sa imong anak sa kanta na diri, madunggan niya sa inyong balay. Ang imong anak tuwa na nag-anana na dito. Hallelujah. Hallelujah. Asa man na niya gisundog sa imo. Ayaw itong kaniadto nga mga ginasundog. Ang imong anak, maayo na kayo magpaliko-liko istorya. Mag-joke-joke na siya nga wadi no. Asa man na gisundog? Asa imo gihapon. See? Kaya nga ng Lord, go and multiply. Replenish the earth. Kinsang iyang model, the husband and the wife.
Kay God yun, ani nga journey na to. Kinsay mapasalamaton kay Lord, ana. Hallelujah. Pakpakan na to si Lord, come on. Thank you, Jesus. Kaya i-cherish ninyo ang inyong family. Managtiayon, mag-unite yun mo. Tanawan nyo yung anak na nag-grow sila kay Lord. Pag mag-discipline kamong duha with love, kay mo na itong i-present kay Lord. Ako, I know, one day, dili pa ngayon ni Lord, o unsay gihimo nimo sa GCM, ang pangatanon ni Lord sa ako, unsay gihimo nimo sa imong asawag mga anak. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, nga nag-serve me together, Lord. Ginaayos mo nimo. Kung unsa mo ka maka-loving sa inyong family, di lang namo ma-show sa inyo physically, but nag-join me sa inyo. Nag-text sa amo, Pastor, please pray for my kid. Pastor, nagkatrangkaso siya. Feeling na ako, akong anak ang nagkatrangkaso. Di naman may muadto, usahay. But I make sure that, Lord, I declare today, Lord, let your healing touch, Lord. Dili mi gusto maging manhid. Kaya di man namaw si Lord, di man manhid si Lord. Di lang siguro may kaibalo sa mag-express. Pero nagpangayo mi sa Ginoo, Lord, give us the heart to really express. Amo ni gina-share sa inyo son, kaya wala mo mo'y sundugon kung dili mi maguna. We cannot give if we don't have. Para maging easy na lang sa inyong life. Kasi by the grace of God, we are paving the way. Mamaya na itong na-receive sa National Conference, sa family encounter. Abi na itong mga kuyaw na ning mga among mga leaders, pero pag isgot nila sa ilang pamilya, uy, parihar man dahil may kaagi, uy, Lord, grabe, down to earth. Mga maay na mga preacher, multitudes ng congregation, pero sa ilang giagian. Kaya nga na ko, Lord, padong pa dahil dito, no, multitudes, Lord. Kaya na ilang napasaran na po namo by your grace, Lord. In fact, nasa lagi tudlo, nga di na namo pwede agian, kaya human naman lagi agian, likaya na namo to. Mausan sa inyo, ha? Kaya, family is worth fighting for. Let's bow down our heads. Again and again and again, pray for your family. Ayag undang, hangtod buhay na sila. Not necessarily, dirigyon sila sa GCM, not necessarily. Kung mga lagyo na sila, i-assert na sila dito sa ilang mga churches nga diyan sila mag-grow. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Amo lang yun din gina-present sa imo Ginoo kay on our own. And Lord, wala na amo, Lord God. Imo na, Lord. Every couple right now, Lord, every family right now, Lord. Iya din ni Ginoo, bless them. Bless them. Ug daghan pagpamilya sa GCM, Lord, na matakdan, makonect, will propagate. Among i-receive, Lord, ang Genesis 1:28. God bless them, God bless us, God bless GCM, and said to GCM family, go and multiply. Go and multiply. Fill the earth. Gusto mo daghan, Lord, nga tama nga liso Ginoo among ginato. Gusto mo daghan, Lord, nga tama nga DNA, Lord. Dili na mong padaghanon ang maot, Ginoo. Among eradicate ang dautan o ang maot, ang among padaghanon ang image and likeness of God. Thank you, Lord. We shall stand. We'll sing this song. Last week and even this week, I keep on declaring that song, Speak in the Name of Jesus. And this morning, the song is so great, wonderful, that
your name, Jesus. Sa imong balay, mag-declare ka, Lord, ikaw ang hari. Ikaw ang tag-iya sa balay. Ayaw lang butangi si Lord og kwarto sa balay. Tibok balay kay Lord na. Gikan sa imong gate, sud sa balay si Lord na. Because your name is the highest. Your name is the greatest. Hallelujah. Lift up your hands. Taas imong kamot kay Lord. Together, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Say it again, your name. That name is Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Jesus, your throne and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. My dear brothers and sisters in the Lord, as you bow down your head and close your eyes, atong gituhuan ng presensya sa Ginoo niya sa atong taliwala. Amen? And there's power in the name of Jesus. Do you believe that? This time, let us declare that name Jesus mag-move sa atong family. His power, His blood. This time, kung na kay family member nga doon ay struggle physically, declare this morning healing. Ikaw mismo mangayo kay Lord, mag-declare ka right now. Come on. Declare, declare. Healing right now will flow. Miracles, signs, and wonders will flow right now. In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus, Lord. Gusto mi mag-live, Ginoo, nga doon ay manifestation, Lord. Doon ay mahitabo, Ginoo. The manifested presence of God. Lord, mauna ang among gustong makitaan, masinati sa among mga kinabuhi, sa among panimalay. Kung naay drug addiction sa imong panimalay, sa imong loved ones, i-declare nimo this morning in the name of Jesus. Makat ang tanan nga interest sa drugs in the name of Jesus. Declare. Vices right now. The spirit of vices will leave in my house. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. There will be healing in the broken relationships, Lord. In the name of Jesus, Lord. Lord, even financial sickness, oh God. In the name of Jesus, there is healing, Lord. Ikaw lang ang among source, Ginoo. Kung sa diyang ikaw among unahon, dili ka magkulang ka namo. In the name of Jesus, Lord, there will be financial breakthrough, Ginoo. Kining 2 months remaining, Lord, sa among journey for 2023,
Finances will flow to your people, God, to finance your kingdom, Ginoo. Every need matagpo, Lord, in a very special way. As I declare this morning, and the Lord God will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Then pasalamati si Lord. Come on. Pasalamati si Lord. Igsoon. In advance. Tanan imong gipangayo karon, in the name of Jesus, there will be manifestation of answer to that prayer right now, O Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoo, sa pagtagpo, Lord, sa panginahanglan sa imong mga katawhan. Salamat sa faithfulness nilang tanan, Lord, sa pag-serve kanimo. Faithfulness in their finances, Ginoo. Lord, nga ang matag-usa makasayod sa secret of abundance, Lord. And that is, Lord, to give back to you what is due unto you. To honor you with our finances. Walay argument, Lord, in this room. Sa among finances, Lord God, we will honor you. We'll follow your word. We'll obey your word. And let your word manifest, Lord. When you said there will be overflow. There will be overflow. Come on, receive the overflow. As you respond to the word of God, receive the overflow. By faith in the name of Jesus. Hallelujah. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. So come on, prepare your tithes and offering. I'll be receiving right now the tithes and the offering. Ushers, please come here sa atubangan as you guys prepare your offering. Honor the Lord with your offering right now. Ayaw ninyo na i-miss ng opportunity. You know what? Even Pastor Cesar ministered to us that. He kept on declaring provision. He kept on declaring provision. The secret is, be faithful to your tithes. Be faithful to your offering. Even prepare your first fruit offering. By first week of February, we'll be having the first fruit celebration. Prepare that first fruit offering. Gikan karon mangandam na mo. Okay? For January. Tubangan mo, mga ushers. Tindog mo din na. And if you are now ready for your tithes, yes, come here na. Sige, anahin na mo din eh.